जय जगन्नाथ राधे श्रीकृष्ण। जो संतान निज पिताड़ू जन्म होई नथिब ताहार पाप ताहार कुकर्म फल ताका माता को किपरि भोगिबाकू पड़िबो चलतु जानिबा एही सुंदर कथा से पुणी गरुड़ पुराण अनुष्ठान रे। आजिकाली लोक मानकर जदि पुत्र संतान न हेउची बा जेकोसी संतान जदि न हेउची ताहले ताके विभिन्न किछि न किछि भूल करी से माने पुत्र संतान बा पुत्री संतान को जन्म करुछंती। एहा द्वारा ताकर वंशर रक्षा होउची सत, किंतु ताकू बहुत बड़ दंड बा पाप भोगिबाकू पड़ुची। एक कथा उल्लेख अछि गरुड़ पुराण रे। सेथिपई चलतु जानिबा प्रकृत सत्यता जहाँ भी किछि गरुड़ पुराण रे उल्लेख अछि। गरुड़ पुराण एक एमितिका पुराण जहाँकि जीवनर सार्थक होइथाय। जे कोनोसी मनुष्य जदि ता जीवन रे बहुत कुकर्म फल अर्जित करिछि सीए जदि प्रत्येक दिन गरुड़ पुराण को श्रवण करुथाए ताहाले तार सबु किछि कला कर्मर कुकर्मर फल धोई हेबा संगे संगे भक्ति रे सीए आगको आगेई थाए। सेथिपई तो भगवान श्री हरि गरुड़ पुराण उल्लेख करिछंती प्रत्येक मनुष्य माने जानि परिबे कि धर्म आउ अधर्म कौन, केउ रास्ता रे गला बेले आमे कोनोसी भी पाप बा कोनोसी भी अधर्म काम होई परिबो नाही। आउ सेही बाटरे केवल भगवान श्री हरि को ही प्राप्त करि परिबो। अन्य एक बाट रही जो बाटरे गले अधर्म पाप मिथ्यारे बंधा होइब सत, किंतु जन्म जन्मातर केवल पापरे घांटी हेबाकू पड़ी थाए। कुकर्म फल अनुष्ठान रे विभिन्न जन्म नहीं एही संसार रे एहार ऋण सुझिबाकू पड़ी थाए। सेथिपई तो कुहा जाउछि कि प्रत्येक दिन गरुड़ पुराण को श्रवण करिबा पई। गरुड़ पुराण रे बहुत किछि शक्तिशाली रुचि रही जहाँ प्रत्येक मनुष्य जानिबा उचित अटे। प्रत्येक शास्त्र रे उल्लेख अछि केवल मनुष्य ही सबुठारु श्रेष्ठ प्राणी, काहेकिना सेमाने जानि पारंती केउ सबु कथा बा केउ सबु वचन सत्य अटे बा मिथ्या अटे, केउ सबु काम धार्मिक अटे आउ केउ सबु काम अधर्म अटे। सेथिपई तो मनुष्यक पई बहुत किछि नीति नियम बाहर करा जाइछि। आमे जेतेबेले मनुष्य जीवन प्राप्त करि नथिले ता पूर्व ठारु आमे विभिन्न पशु पक्षी कीट पतंग रे जन्म होई आमर सबु किछि कला कर्मर फल ऋण को सुझी आमे गोटे नूतन जीवन मनुष्य जीवन धारण करी जन्म होई पारिले। एही जीवन रे जदि आमे बहुत बड़ पाप बा बहुत बड़ मिथ्या बा कोनोसी पाप कुकर्म करी आमे जदि मृत्युवरण करिबा ताहाले आमको केवल वर्षे नुहे बरम वर्ष वर्ष धरी आमको अन्य अन्य जीवन नहीं एही संसार रे जन्म हेबाकू पड़िबो। सेथिपई तो गरुड़ पुराण प्रत्येक दिन शुणिबा अत्यधिक जरूरी अटे। चलतु जानिबा गरुड़ पुराण रे एकमात्र श्लोक परि रहिछि जहाँ प्रत्येक नारी प्रत्येक पुरुष मनुष्य माने जानिबा अत्यधिक जरूरी अटे। जदि कोनोसी संतान जन्मित हेउची सेही संतान जदि ताको पिता आड़ू बा ताको बापा आड़ू जदि न होइथिबो ताहाले सेही संतान केउ पाप नहीं आसी थाई ए विषय रे मध्य में जानि परिबा। सेथिपई चलतु जानिबा प्रकृत सत्यता। जेतेबेले कोनोसी मनुष्यर मृत्युवरण घटी जाउची ताकू ताको परिवार लोक 13 दिन पर्यंत दाना बा खाद्य भोजन करिबा पई देउछंती। 13 दिन उतारू केवल वर्ष को वर्ष आउ सी जो दिन मृत्युवरण घटी से ही गोटे दिन अर्थात वर्ष को ताकू दुई थर ही भोजन करिबा पई खाद्य मिली पारुची जहाँ कि ताको परिवार लोक देउछंती। आ ताकर पुत्र जे कि मुखिया देइथिबो नहले ताको निज पुत्र होइथिबो से ही ताको बापा माँ को पिंड दान बा एसबु खाद्य भोजन करिबा पई देई पारिबो, जहाँ द्वारा कि ताको पिता माता भोजन करि पारिबे। मनुष्यक पई 84 दंड रही जमपुर रे। जी जेमितिका कर्म करिबो ताको ठीक से परिका
कर्म को भोगिबाकू पड़िब। ठीक सेपरिका सबु दंड ठारू क्रूदा दंड सबुठारू कष्ट। जेतेबेले कौनसी मनुष्य को बहुत जोरे क्रूदा लागिब अर्थात भोक लागिब, सीए ता भोक आगरे कौनसी भी दंड सह्य करि पारिब नाही। सेथिपाई तो कुहा जाउची जे मूर्त हो जाइतिबा व्यक्ति को मध्य भोक लगुच क्षुदा लगुच आ सेमाने वर्षको 2 थर मात्र सेवन करिथांती। सेथिपाई तो ताकर परिवार लोक सेही मूर्त व्यक्ति को भोजन करबा पई खाद्य देउछंती। एबे चलतु जानिबा कि जो घरे जो बापा माँकर कौनसी संतान जन्मित हेउनाही ताहाले ताके किपरि सबकिछि को भोजन करिवे, से पुनि वर्ष को केवल 2 थर। चलतु ए विषय गरुड़ पुराण जानी परिबा। भगवान श्रीहरि सर्प उपरे शयन करिथिले। सेठाकू नारद मुनि गमन करिले। भगवान श्रीहरि को प्रणाम जणाइले आउ कहिले कि हे मोर प्रभु, हे मोर स्वामी, मु आपण को गोटे प्रश्न पचारिबा पई आसीछि। दयाकरी सेही प्रश्नर उत्तर मते जणाई दियंतु, काहेकि ना ए सब प्रश्नर उत्तर सुनिले मु अत्यधिक तृप्त पाई परिबी, सेथिपाई मते जणांतु। भगवान श्रीहरि नारदंकर कथा शुणी कहिले कि हे नारद मुनि, तुमर जहाँ भी किछि पचारिबाकु चाहुच एही क्षणी ही मते पचारि पार। नारद मुनि पचारिले, हे प्रभु, हे मोर स्वामी अंतर्जामी, जेतेबेले कौनसी व्यक्तिर मृत्युवरण घटुची तांको परिवार लोक तांको संतान ताकू भोजन करिबा पाई बा क्षुदा को मेटेबा पाई ताकू भोजन दउछंती, आहार करिबा पाई दउछंती। आउ जदि ताको परिवार लोक न देले ताहाले ताकू किपरि दंड लागिब बा किपरि दंड भोगिबाकू पड़िब। भगवान श्री हरि कहिले, जेतेबेले कौनसी व्यक्तिर मृत्युवरण घटुची, एबे तुमे मन ध्यान दे सुन नारद मुनि, जहाँ भी वचन कथा तुमे मन रखिबा संगे संगे प्रत्येक व्यक्ति मध्य मन रखि पारिबे, सेथिपाई सर्वप्रथमे तुमे ही मन रख। भगवान श्रीहरि कहिकिरी कहिले कि नारद मुनि को जेतेबेले कौनसी व्यक्तिर मृत्युवरण घटुची सेतेबेले ताकू बहुत दंड भोगिबाकू पड़ुची, क्षुदा भी मध्य ताकू लागुची। मनुष्य कीट पतंग को जेपरि क्षुदा लागुची ठीक सेपरि मरी जाइथिबा लोकमानकु मध्य क्षुदा लागुची। आउ जेतेबेले ताके किछि ना किछि भोजन करूछंती बा भोजन को आहार करूछंती सेतेबेले किछिटा दंड ताकू माप अर्थात कमी जाउची, आउ ता द्वारा ताको आशीर्वाद मध्य ताको परिवार को मिलुची। सेथिपाई ता प्रत्येक व्यक्ति निजर पूर्व पुरुष लोकमानकु श्राद्ध देउछंती, श्रद्धारे श्राद्ध देउछंती, से पुणी वर्ष को थरे। जो व्यक्ति मृत्युवरण करिछि जो दिन को धरी सेही दिन ही ताकू भोजन मध्य मिलुची। एमिति कहिबाकू गले ताकू केवल वर्ष को 2 थर ही भोजन करिबा पई मिलुची। ता द्वारा तांको परिवार को मध्य आशीर्वाद प्राप्त हेउची, जहा द्वारा तांको घरे कौनसी भी धन रकम किंबा अकाल मृत्यु बिल्कुल भी घटी पारिबा नाही, आ बहुत शांति रे मध्य घरे संसार करी रही पारिबे। सेथिपाई सेमानको आशीर्वाद मिलुची। नारद मुनि पुणी थरे भगवान श्रीहरि को पचारिले, हे मोर देव, मु आपण को पचारुची कि जेतेबेले कौनसी स्त्री बा कौनसी स्वामीकर जदि कौनसी संतान न जन्म हेउची ताहाले ताके जदि अन्य आडू पुत्र जदि आनी निजर सबकिछि मंगलीय काम करती ताहाले ताकू सबकिछि खाद्य बा भोजन मिल पारिबो कि नाही, ना केउ दंड भोगिबाकू पड़िबो, से विषय मध्य कुहंतु। भगवान श्री हरि कहिले कि जीए जेमितिका कर्म करुची ताकू ठीक से परिका दंड भोगिबा पाई मिलुची। एही संसार रे जदि कौनसी व्यक्ति जन्म होईची ता पूर्व जन्मर कर्मफल ताकू भोगिबाकू पड़िबो। जदि कौनसी व्यक्ति प्रत्येक दिन भागवत आउ गरुड़ पुराण को श्रवण करिबो ताहाले धीरे धीरे तार पूर्व जन्मर कर्मफल कुकर्मफल धोई होइजिबो, ता द्वारा ए जन्मर सबकिछि सुफल ताकू प्राप्त होई पारिबो। सेथिपाई प्रत्येक व्यक्ति एक कथा मन रखिबा उचित अटे, जो स्वामी बा स्त्रींकर कौनसी संतान जन्म हेउ नाही ताहाले सेही बापा माँ
ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁତ୍ର ବା ପୁତ୍ରୀକୁ ଆଣି ନିଜର ସନ୍ତାନ ଭାବେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସନ୍ତାନ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟୁଛି ସବୁକିଛି କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସେହି ବାପା ମା' ସେହି ସନ୍ତାନକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସନ୍ତାନକୁ ଆଣି ଯଦି ତାକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ନିଜ ଅନ୍ତରରୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜ ଅନ୍ତରରୁ ନିଜେ ପୁତ୍ର ବା ପୁତ୍ରୀ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେହି ସନ୍ତାନ କେବେ ବି ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେଲେ ସେହି ବାପା ମାଆକୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆଉ ଭୋକର ଜାଳ ସହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏକଥା ମନେ ରଖିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ନାରଦ ମୁନି ବୁଝିପାରିଲେ, ଯଦି କୌଣସି ବାପା ମା ଅନ୍ୟ କାହାର ଯଦି ସନ୍ତାନ ଆଣି ନିଜର ପାଖରେ ରଖନ୍ତି ଆଉ ନିଜର କହିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ନିଜ ଅନ୍ତରରୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜ ଅନ୍ତରରୁ ନିଜ ପୁତ୍ର ବା ପୁତ୍ରୀ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି କିଛି ଭୋଜନ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ବା ତାକେ ଭୋଜନ କରିପାରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ନାରଦ ମୁନି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବା ପୁରୁଷମାନେ ତ ଧାର୍ମିକ କାମ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆଉ ଅଧର୍ମରେ ପାଦ ଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କେବେ ବି ନିଜ ବାପା ମା ଆଡ଼ୁ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଆଡ଼ୁ ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେହି ସନ୍ତାନ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ କ'ଣ ସେହି ବାପା ମାଆକୁ ମିଳିପାରିବ? ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କି ଏହି କଳିଯୁଗରେ ତ ଏମିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିବ କି ନିଜ ସନ୍ତାନ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ବାପା ମାଆର ସନ୍ତାନ ବିଲକୁଲ ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ କର୍ମଫଳ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ତାକୁ ଠିକ୍ ସେପରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କିଛି ନାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ପିତା ଆଡ଼ୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ସେହି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମାତା ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଆଡ଼ୁ ଯଦି ନିଜ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମିତ ହେଉଛି, ସେ ପୁତ୍ର ହେଉ ବା ପୁତ୍ରୀ ହେଉ, ତାହେଲେ ସେହି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରଠୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ବା କାରଣ ହେଉଛି, ସେହି ସନ୍ତାନ ନିଜ ପିତାଆଡ଼ୁ ହୋଇନଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ମାତାକୁ ବହୁତ କିଛି ଦଣ୍ଡ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ସାଥିରେ ଏ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଉଛି, ସେହି ସନ୍ତାନ ଯଦି ବାପା ମା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସେହି ସନ୍ତାନ ଯଦି ପିଣ୍ଡଦାନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆକୁ ଏସବୁ ଭୋଜନ ବିଲକୁଲ ବି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ବରଂ ତାଦ୍ୱାରା ସେହି ସନ୍ତାନକୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ସେହି ସନ୍ତାନର କିଛି ବି ଭୁଲ ନଥିବା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆହୁରି ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁଛି। ବାପା ମାଆର ଦଣ୍ଡ କେବଳ ସନ୍ତାନକୁ ମିଳିପାରୁଛି। ଏକଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ତାହା ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମର କଥା ଶୁଣି ନାରଦ ମୁନି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ କହିଲେ କି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ଯଦି ତାଙ୍କ ମାତାର ଗର୍ଭରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେହି ସନ୍ତାନ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେଲେ ପିଣ୍ଡଦାନ ତାକୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ କି ବିଲକୁଲ ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ସନ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା। ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ନାରଦ ମୁନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ କହିଲେ କି କେବେ ବି କୌଣସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷମାନେ ଏପରି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିପରି କହିବେ ଯେ ଯେକୌଣସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯଦି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମିତ ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବା ପୁତ୍ରୀ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବ। ଏକଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ନାରଦ ମୁନି ଆସି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି କୌଣସି ମା ବାପାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବା ପୁତ୍ରୀ ସନ୍ତାନ
ଜନ୍ମିତ ହୋଇପାରିବ? ଏ ବିଷୟରେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ନାରଦ ମୁନିକୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ କି ଯଦି କୌଣସି ବାପା ମାଆଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଚରଣକୁ ଗମନ କରିବେ, ନହେଲେ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବେ, ତାହେଲେ ଉପବାସ କରିବେ ଆଉ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବେ ଅନ୍ତରରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଆଉ ପୁତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ବିଲକୁଲ ବି ସନ୍ଦେହ କିଛି ବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ହେତୁ କିଛି ବି କୌଣସି ବି କାମରେ ଅସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ। ଏହା କହିବା ଦ୍ୱାରା ନାରଦ ମୁନି ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଏକଥା ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଗଲା। ତାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପୁରୁଷମାନେ ଏକଥା ଜାଣିବା ଉଚିତ ଅଟେ କି ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଡ଼େ ଯଦି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମିତ ହେଉଛି, ସେହି ସନ୍ତାନ କେତେ ମଧ୍ୟ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେହି ବାପା ମାଆକୁ କେବେ ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା। ଯଦି କୌଣସି ବାପା ମାଆଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ନିଜ ଅନ୍ତରରୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବେ, ମହାଦେବଙ୍କର ଉପବାସ କରିବେ, ଉପାସନା କରିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁତ୍ର ଆଉ ପୁତ୍ରୀ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଉ କେବେ ବି ଏପରି ଭୁଲ ନ କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ପୁଣି ଥରେ ତୁମକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜନ୍ମ ନେଇ ଏହି ସଂସାରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସବୁକିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ତାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାହାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି କେବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସର୍ବଦା ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଭଲ ବାଟ ବା ଧାର୍ମିକ ବାଟରେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେ ବାଟରେ କେବଳ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ଆଉ ଆମର ସବୁକିଛି ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ସେଠାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଅଣଦେଖା ବିଲକୁଲ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ସବୁକିଛି ପାପ ଧୋଇ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରୁଛି। ଏହି ସୁନ୍ଦର କଥା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।